basa na ikaw daw, sabi ni teacher. Magbasa ka na daw. O, basahin ulit. From the start. Sabi ni teacher, kailangan magbasa ng abakada. O, sige, magbasa na tayo. O, game. O, basahin mo daw to. Okay. Very good. This one. O, sige na, next na this one ba? Very good. Dito ka. Saka ka na ka. Good job. Very good. This one. Ito. Do. Okay. Ito naman. Gagamba daw. Ge. O, dali. Sound. Gi. Tama. O. Go. O, ha. Para daw yung ha. Ha naman, ha, anak. Ha. O, next. Dali. Basahin mo. He. Ano next sa he? He. Ano daw basa dito? I. O, ito daw. Ano daw basa dito? O. Dali. Tingnan mo dito. Dito babasa tayo. O, dali. Tingnan mo. Basahin to letra. O, anong letter yan? O. Okay. La. Ito. Okay. Li. Ito naman. Lo. Okay, ito. Pagsasamahin mo lang sila, anak. Yung sound, tsaka yung a, e, i, o, u. Okay? Ito naman. Ano ba to, anak? Oh, ma. Okay. Tapos? Ma'am. Ano daw yung M tsaka E? Yung mame. O, bilis na. Ayun. Memi, momu. O, ito ano daw to? Nanay. Na. Okay. No, right. Very good. Nga. Nga. O, nga. Ni. O, yun. Ganon. O, next. Ito pa. Paro-paro. Pa. Alright. Raketa. Ra. Re. Sa. Sapatos to eh. Sa. Se. Sa se si so su. Basahin natin. Antay mo yung lapis dumaan. O, ito tasa daw. Tasa. Tasa. Anong ta? Dito ako tumingin. Te. Ti? Oo. Tu. Huwag mo yung iwanan na ulang. May kasama yun sa harapan, ha? O, ito. Watawat. Almost done na. Wa. Ano basa dito? Okay. Ito. Okay. Oo. Pagsasamahin mo sila. Ito. Yapak. Ya. Oo. Pagsamahin mo yung Y tsaka E. Ye. Okay. Y tsaka E. Yi. Ito. Yo. O, sino kasama niya? You. Very good. Sing naman ka pa.